أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم. إخوتي الأعزاء إخوتي في الله، أخوكم الحاج بنغال جابي والذي يريد أن يتحدث معكم اليوم أم بعد مسلم أيشي أني مسوي دمسني أني مو كروباي أي بعدين جنا أي دوغشار الحاج بنغال جابي ule ka video kena ye bita video anyo ko ke mu kama ya rabbi ala chienta baga dama ya rabbi ala an den ke an goye ya rabbi ala mo diama mo mi be se ki mirama luno ka duwa ke an zani ko fe ya rabbi ala mo dama mo mi be se ka sraka bo an zani ko fe ya rabbi ala mo dama mo mi be se ka to nay anga ke yoro ala be atiya karan ne masama aya lon mo shaman baye biya fache barasa abam su barasa me ambe nyina na ka fo kwanye do wuke an fache ye ambe nyina na ka fo kwa sraka bo amba muso suye milu barasa aya lon nyana mai olu hakiri suira chuya minake suyi fana hakiri nyana mai ra tele anye kuma milu foraima anye duwa wu milu keraye ala bela siraima eyalon ala mo shaman temeni a chila se moiro a wali juiro a swalihinairo a slamairo a mumini fanaro milu na to sorora milu na loni sorora milu wa alanya siranya bunyani ala na milu to bora dunya no tege min kono a fenveye nikaye asa wakati a joroni comme ka mo sura ko fe mo mi be se ka to mi be se ka ka le chienta bagay ka chienta muno a lonino ka chienta muno a lanya siranyaro ka chienta muno a teleno. Donc maintenant ni ka denjaye yi hakri diga fachema ko chekoro bam chechemi fache mo nyina mali to a fache loni bagale to a fache mais loni baga shama sarabi kataka soro mogo sitay ko mi sebena moye donc onye fe ka do wumi ira sisani na kataka soro ile mogo mi ye denko ira abrataka soro sisani ali den yibro mais sebena nga mogo kelentiya deiro ye fe ka Allah taala dari ko ala mogo tuyuko mogo mbese ka ki jigi yayi mogo mirima mogo mbe sraka boye ngoto ala dar min fo nyinante ki twaka ni muso ko le kakira ala biya muso ko noya ite sache gbana yaro ni den ko le fana kakira ala biya den ngo noya ite sa den danyaro ko le no ya hamie ni ile fe wala o ko kiye sani ki sache ngoto ala dar min furi nyinante ke yijija yake abeseka ke tenen soufe abeseka ke jumalon soufe a Qur'an le kono a jigini mo mi tigima wole Zakaria wiye abara koro ale ala akila se moye mais abrahami nale ka taga nale ka sa jone bena to aleko jone bena ke ale jigi yayi ana ala darla wula ni kurana haya miye o kurana haya leni ala na ya haya dirama ya haya dinama minge ole fana keni ale ta jigi yaye ale kofe ile islam fana ni ala darla wala jigi ya dima ala dembrebre dima ala mogo ki kofe mo mi be ke jigi yaye bi ka ki jigi yaye sini ni ki sebedo ala dari mima ni denko le kake ala be denko noya ikake hamina ko kolera ye ala dari ni kurana haya miye inshallah ala ba noya kurana haya na bara fura chuwa jume baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kurana haya mini ni yefe kanyini a sura mi kono kurana kono ole suratul anbiya yi tila se moy to foni sura mi kono haya bisegi ani konondo a bena o yorolema
baada auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Qur'ana hayana min fora ako huwa Zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairu alwarisina Qur'ana hayana wule fora donc ni le fait qu'il tabarake sisani ya fora di yijija jumalon souffert ou bien tenelon souffert ibe lo flasiri a barakara nyami manyaka wule nyafi nyana ni ka lo flasiri lo premier ikoto lo jonami kera ibe kasablata ni ka kasablata kasabla flay bronite ibe bismillahir rahmanir rahim fo kata ojigi ni ka ojigi wakati mina ido soro kana fodi iza jaa an-nasrullahi wal fatuhu ni ka foko iza jaa an-nasrullahi wal fatuhu minni yowole repetira ka seyko ka wal fatuhu ye ka wurdili ke iloni wal fatuhu 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 fukata asa kemema kasablanya kili wole wala bena kemema no ka be kemema wo lo junai yeso kana lo flana damna ni ka lo flana damna tuni ye mule kana lo flana ro ni ka fatiha karan ka ban ye kul huwallahu karan kul huwallahu ahadun allahu samadun ye allahu samadun allahu samadun allahu samadun ye seko oka furfo chien keme ikaba wala sisani ye na kana seri la ban ni seri ka ban sujudu laban mi kera ni mogo yo kera ka soro ka salam aleikum bla ika jigi o sujudu ro ke ido soro sanika Qur'an haya mi kran chien binani itembrini sujudu ro ya furadi rabbi la tazarni fardan wa anta khairu alwarisina rabbi la tazarni fardan wa anta khairu alwarisina ye wole karana fo chien binani ki to sujuduro ika bawra sujuduro sani ki wuriche ya hajufo ala marahami ngora hara marahami jigiyara ala ye dendinema mi kene koy ala ye furumuso nyuma dimia mi kene koy ni ko fo ya do wuro ni denko le kake ya la darara ala na dira sidna Zakariya manyami make ala fana bita dimati mara ule kuma kelen fana répéter français royanité ni mo mu luti siraka arabu karan rabbi la tazarni fardan wa anta khairu alwarisina. Donc maintenant wula ala dariye ni de mo ni ka sekake ya rabbi ala nafas dam na ire ka jayiye ibe sekake lumbela jenina wurudili nyana male kwa menika ka kera allo asiri ka kera wal fatuhu wole la seko la chien keme Allahu samadu fana kul huwa Allahu ahad Allahu samadu wole la seko la chien keme wole alloy ido soro san kana mikran sujuduro ni ka ke ka hamimi tura ka kuma min fo ala nyana insha Allah ala be o hamijra
Dear my brother and sisters in Islam, aujourd'hui, je voulais vraiment montrer aussi une autre prière qui est concernant ceux c'est-à-dire qui se préoccupent de leurs descendants, qui se préoccupent de leurs enfants derrière eux. Tu sais, nos parents, nos défunts parents, ceux qui sont morts, ceux qui nous ont quittés, ça peut être le papa, et puis aussi ça peut être la maman. Donc on ne doit pas les oublier. On doit beaucoup prier pour eux parce qu'ils ont besoin de nos prières. Que ce soit les bonnes paroles, que ce soit les sacrifices, ils ont toujours besoin de nous. Nous aussi, on a besoin de leurs prières, de leurs bénédictions. Tout ce que tu fais pour eux, c'est récompensé, c'est noté par le bon Dieu. Et Dieu t'envoie toujours le baraka. Un enfant qui se soucie de ses parents qui sont morts, c'est un enfant qui est toujours béni. Donc, Zacharia, arrivé à un moment dans sa vie, il était vraiment beaucoup âgé. Il était devenu vieux. Il se préoccupait. Il se disait que Dieu, lorsque je ne serai plus dans ce monde-là, qui va au moins assumer mon héritage? Qui va au moins être quelqu'un selon qui je peux compter? Il a beaucoup prié le bon Dieu et Dieu lui a donné son fils Yahya. Et Yahya a été héritier de Zacharia. C'était son père. Donc tout est un musulman, un bon musulman, un croyant qui se préoccupe de ses descendants, qui se préoccupe d'avoir un bon enfant, qui se préoccupe d'avoir une bonne femme. Lorsque tu continues à faire cette prière, Dieu va te donner quelqu'un selon qui tu vas compter. Inch'Allah. Et la prière aussi, ce n'est pas compliqué. Pour faire cette prière, tu fais d'abord 2 rakats. Premier rakat, tu récites Izaja an-Nasrullahi wal-Fatu. Et lorsque tu arrives sur wal-Fatuhu, tu dois le répéter 100 fois. Wal-Fatuhu, wal-Fatuhu, wal-Fatuhu 100 fois. Ça, c'est premier rakat. Deuxième rakat, tu vas réciter encore Kul huwallahu ahadun, Allahu samadun, Allahu samadun, Allahu samadun. Tu vas réciter 100 fois. Et dans le dernier sujoud, qu'est-ce que tu vas faire? Lorsque tu vas faire le dernier sujoud, avec tes intentions, tu vas répéter Rabbi la tazarni fardan wa anta khayru al-warisina. C'est cette prière que tu vas répéter pendant 40 fois, étant dans le sujoud. Inch'Allah, summa Inch'Allah, tu vas avoir le résultat. Et quelle est la signification de Rabbi la tazarni? C'est comme si tu disais, oh Seigneur, ne me laisse pas seul, alors que tu es le meilleur héritier. Seigneur, ne me laisse pas seul, alors que tu es le meilleur héritier. Donc maintenant, c'est la signification. Inch'Allah, summa Inch'Allah, que Dieu nous donne le vrai résultat et que Dieu nous met aussi baraka dans notre vie. Ay badinjen ay docha raji bangal jabi wole tuka video kenaye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.